Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Firman Damayanto dari Universitas Wirarodra Indramayu, NIM 869060123092, Prodi Bahasa Inggris. Alhamdulillah, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi prosedur teks menggunakan media Canva yang tentunya menggunakan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan minat pembelajaran siswa. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji UKIN agar pembelajaran ini lebih baik untuk di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Okay. What is study and pray together? Finish. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning. Morning. How are you today? Nice. And good and nice too. And now, before we go to the material, I will ask to you how many person not come in this class. Berapa orang yang nggak hadir? Two person. Siapa aja? Intan and Amel. Kemana? Six. Ya. Sakit. Oke, thank you for. Berarti Intan dan Amel sakit ya. Baik. Thank you for your attention. Now we will learn about material for today, but I will tell to you about tujuan, goals of the learning. Tujuan dari pembelajarannya. Baik. Please look at me and look at the televisions. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya ada dua. We have two goals for the learning today. Yang pertama, the first is peserta didik mampu menulis prosedur teks sederhana. Ya. Berdasarkan imajinasinya dengan menggunakan kalimat sendiri. Serta dengan struktur teks dan kebahasaan yang benar. Jadi itu tujuan pembelajaran pertama. Jadi kalian nanti harus mampu menulis prosedur teks. Jadi materi ini tentang prosedur teks. Oke, yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan. Nah, setelah nanti kamu memahami, kalian mempresentasikan di depan, ya. You must present. Mempresentasikan dan mengkreasikan hasil teks prosedur yang telah dibuat sendiri dalam bentuk digital, ya. Bisa ya? Oke. Kalau bisa kita langsung saja. But I have a classroom rules, ya. I have classroom rules. And the first, yang pertama, raise your hand to speak. What is that? Angkat tangan jika ingin bicara. Nice. Oke. Second, listen to the teacher. Mendengarkan guru. Mendengarkan guru berbicara. Next, be on time. Tepat waktu. Nice. Next, follow the direction during activities. Mengikuti isi dari kegiatan. Oke, nice. Respect and listen.
respect, dan mendengarkan to your classmate. Apa sih yang dibahas di kelas? Oke ya, bisa ya? Ini kelas rule kita hari ini. Jadi nanti kalau mau bertanya atau mau berbicara, raise hand. Oke ya? Understand? First, I will ask to you. I have a question to you before to the material procedure text. The first, ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan di sini. Ya, yang pertama, have you ever read the back of booklet instruction packaging? Ada yang ngerti nggak? Oke. Wait. Have you ever read the back of booklet instruction in packaging? Ya, langsung jawab. Yes, I ever read. I ever read. Okay. What is your read like? Like in instruction in packaging. Okay, nice. You ever yes? Okay, Yes. nice. Pernah membaca ya? Oke. Apa sih instruction packaging itu apa? Buku instruksi, betul. Nice. Oke, jadi pernah ya. Oke. Sebelum kita ke materi nih, the seconds, how do you make your customer understand? Mungkin kalian belum ya. Jadi pernah nggak kamu a basic of the procedure text? Do you know what is procedure text? Ada yang tahu procedure text? Tidak ada ya? Oke, kita akan tahu apa itu. What is a procedure text? Nah, instruction. Look at the picture. Procedure text. What is a procedure text? Procedure is a text that show a process in order. Okay, thank you. What's your name? Revan. Nice, Revan. Procedure text is a text to show a process in order. Okay. Sekarang next ada social function. Procedure text. What is a social function of procedure text? Siapa namanya? What's your name? My name is Risma. Risma. Okay. What is social function, Risma? Social function of a produce is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of series. Okay, nice. Social function itu arti umum, secara umum dari procedure text is procedure is to tell, untuk menceritakan, to tell or describe, menggambarkan the reader how to do or making something, membuat sesuatu ya through sequence of series ya, itu social function ya. Sekarang tipe of procedure text saya akan random ya. Coba, what's a type of procedure? How many types? Ada berapa tipenya? Two. Nice. First, what is that? Text that instructs how to do a particular activity. Okay. Text that instruct how to do particular activity. The first. Second, yang kedua. Text that instructs how to operate things. Text that instruct how to operate things, untuk mengoperasikan apa? Komputer. Komputer, boleh, bisa operating, mengoperasikan sesuatu. Oke, dari sini sudah paham apa itu procedure text? Oke ya, procedure text sekali lagi adalah, kita bareng-bareng baca. What is a procedure text? Okay, is the text to show process order. It is an introduction of procedure text. Kita next ke slide selanjutnya. Dalam procedure text juga ada lineage feature. Ada yang tahu what is a lineage feature? Unsur first is Using action verb. Verb. Nice. Second, Using imperative sentence. okay, using imperative sentence. Okay, next,
Using simple present tense. Using simple present tense. Next, Linking words to do with time. linking words to do With with time. time. Time itu apa sih? Waktu. Nice, waktu. First, when, then, and then. Oke. Next, And the last, detailed information on how. and the last detail information on how, bagaimana. Detailing akan menjelaskan bagaimana sih prosedurnya. Oke, thank you. Siapa? Aura. Oke, thank you. This is a lineage feature. Jadi kalau ditanya lineage feature dari prosedur text itu ada berapa? 5. Ada 5. Nah, yang bisa kalian jelaskan yang 5 ini ya. Yang pertama menggunakan using action verb. Action verb itu apa? Kata kerja. Kata kerjanya itu untuk di prosedur text ada apa saja? Clicks, log, hold, dan etc. Etc itu dan lain. Oke, dan lainnya. Yang kedua using imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Menggunakan kalimat imperatif. Yang ketiga using simple present tense. Simple present tense. Ada yang tahu rumus simple present tense? Subject plus verb one and then enough object. Oke, pakai verb satu. Ingat ya, kalau habis subject kata kerjanya bentuk pertama di simple present tense. Yang kedua linking words to the time. Berhubungan dengan waktu, betul. Detail information on how. What is that? Menginformasikan secara detail. Itu yang kelima. Ini lineage feature unsur kebahasaan dari prosedur teks. Berbeda dengan unsur kebahasaan dari teks yang lainnya, ya. Oke, next. Ada generic structure. Oke, what is generic structure? Generic structure. Generic structure itu apa? Unsur kebahasaan. How many? 3. Oke, please. What is the first of generic structure? Goal or aim, materials, and method. Oke, second. Material. And the third, the last, method. Oke, jadi ada 3 generic structure. Thank you, siapa? Salma. Ada 3 generic structure. Generic structure dari prosedur teks. Yang pertama, goal. Pasti kalau prosedur teks dengan teks yang lain tuh bedanya ada. Yang pertama, dia punya goals. Tujuan. Tujuannya ngapain? Teks itu, misalnya how to make a pancake. Bagaimana membuat pancake. Nah, itu goals. Itu tujuannya, membuat pancake. Nah, lalu yang kedua ada material. Alat dan bahan. Kalau membuat pancake, kira-kira bahannya apa saja yang dibutuhkan? Tepung, terigu, gula, termasuk alat yang pakai. Mixer and then etc. ya, itu materialnya. Jadi harus ada judul. Jadi kayak judul ya, judul, lalu nanti tadi materialnya apa, bikin pancake, bahannya apa saja nih, tepung terigu dan sebagainya, itu ada. Itu namanya masuk ke unsur material. Yang tiga ada method, a series of step achieve of the purpose. Nah, jadi step by stepnya kayak bikin pancake berarti harus dimasukkan dulu, mencampurkan terigu dengan telur, lalu di mixer, lalu setelah itu tunggu mengembang, masukkan ke oven. Nah, itu metodenya ya. Itu masuk ke dalam generic structure atau unsur method. Sampai sini paham? Oke, kalau paham next example. Nah, ini example. Lihat, kira-kira goals and aim-nya apa? Kalau lihat dari generic structure. Apa goals-nya?
goals is how to install Power DVD. Nice. Okay, the goal is how to install Power DVD. Materialnya apa? Okay, what is a material from text below? Computer unit and Power DVD driver. Okay, nice. Itu materialnya. What is a step? Open the product and the try. Okay, how many step? How many step? 6. 6. Okay, from open until number 6. Once loading is Loading study. Company. complete. Complete. Nah, oke, thank you. Yes. Nice. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kalian bikin prosedur teks ya, jadi yang sinkronus ya, sinkronus with a goal, sinkron dengan judul. Jangan judulnya bikin pancake, but materialnya ada komputer, nggak nyambung ya. Oke, lalu stepnya juga nyambung dengan yang di atas. Bisa ya? Oke, nice. This is example of the. Oke, and now answer the questions. Setelah tadi kita mengetahui apa itu prosedur teks, language feature-nya ada berapa? Ada language feature 5, ada 5, and then generic structure, how many generic structure? 3. Oke. Sekarang what kind of the text about? What kind? Procedure text. Procedure text. Oke. What is the social function? Sebelahnya, belakangnya. What is social function? The social function of a producer is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of series. Nice. Okay. Number 3. What generic structure of procedure text? What is generic structure? Generic structure ada 3. 3. Okay. Nice. First, goal or aim. Mm-hmm. Second, material. Yes. And third, method. Okay. Nice. Last, what are the action verbs that mentioned in procedure text? Belakang, ya, yeah. Nice. What action verb? Action verbnya pakai apa? Action verb apa saja yang dipakai? Click, Click, press, plug, hold. hold. Okay, nice. Okay, I think sudah langsung paham ya what is a procedure text. Kalau begitu saya akan coba make a group ya, make a group. Buat grup silakan duduk per grup ya, yang sudah tadi kita sepakati, duduk grup. Lalu nanti saya akan memberikan sebuah LKPD. I will give you. Okay, this is a worksheet LKPD ya, lembar kerja. Nanti harus kalian isi. Di sini ada pertanyaan, ada hal yang harus kalian isi dan harus kalian buat berkenaan about procedure text ya. Diisi, nanti setelah selesai diisi kalian presentasikan. Present in front of your class, di depan kelas ya, oleh satu orang saja, the leader of the group, oleh leader saja ya. Sepahami? Baik, saya berikan waktu untuk mengisi. Thank you.
finish ya. Oke, ini. Ya, oke, finish. Tinggal presentasi. Oke, presentation on your class. Ya, oke. Juga teman-teman lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I will change session about how to install DVD or how to install Power DVD. The material is computer unit, Power DVD driver, and start. First, open the folder that contains the file to install Power DVD. Then, choose to do the installation setup. Second, then will come out block. Do the following and click next. And then the next. Then click next. And then select accessories, the click next. And then wait for it to finish loading. And last, once loading is complete, will appear like the picture below. And then click finish. After that, it will appear like the picture below. Then fill in the CDK. Then click activate. Wait to complete. Okay, thank you for good one. Okay, thank you. On the kita kelas aja ya, kelas. One group, satu grup lagi untuk presentasi di depan. Silakan. Presentasi. Oke. Ya. Oke. One, prepare your tool. Two, unpack the board. Three, insert where the motherboard goes. Four, put in the stand door. Five, remove unnecessary bits. Six, install child. Seven, slide the motherboard into disk. Eight, throw the motherboard. Nine, TV and plug in the AX connector. 10, TV and plug in CPU connector. Please do. Thank you, teman-teman. Thank you, Ponara. Thank you, Ponara. Sudah presentasi di depan. Oke, I think enough ya untuk hari ini. Alhamdulillah. Tadi sudah kita belajar apa hari ini? About procedure text. Procedure text itu punya language feature. How many language feature? 5. Oke, ada 5. Lalu ada apa lagi selain language features? Generic structure. How many generic structure on procedure text? 3. First, goals. Second, material. And the last, method. Okay, I think you is the best from today. Kalian sudah paham, understand about procedure text. Nanti kita akan next di material material selanjutnya tentang masih di procedure text atau yang lain ya. Mungkin akan lebih ke kita akan beralih ke descriptive text. Kalau nanti kita coba hasil dari yang tadi kamu kerjakan itu mendapatkan nilai yang bagus. Nanti akan kita next to descriptive text untuk next meeting ya. Tapi sebelum menutup yang lain, mohon dikumpulkan terlebih dahulu itunya hasil work group ya.
collect in your leader. Ya. Leader, oke. Leader. Kasih write your name and class, don't forget. Name and class. Oke. I will give you about lembar refleksi namanya ya. Saya ingin mendapatkan penilaian dari kamu. Bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan dan sebagainya. Nanti kalian tulis di sini, in here. You write in here about learning today, ya. Happy or not with me, and then everything you feelings today, ya. Jadi nanti ditulis di sini per orang ya. Silahkan ditulis lembar refleksinya. Diisi, jangan lama-lama, sesuai feeling yang kamu rasakan saja ya. Repan. Udah, finish. Thank you Revan. Thank you. Oke. Thank you Revan. Oke. That's enough for today. Thank you for your attention. Okay, please sit down. Individual aja. Jadi lagi. Nah, kalau doa ya. Kita leader, silakan. Siapa? Alwa, oleh Alwa. Kita pray together before we go home. Ya, pray together. I hope we can get help from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dukungan protect from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keselamatan untuk kita semua ya. Baik, itu mari kita berdoa, please, leader. Pray together. After study, let's pray together.